Canon G2020 panel board repair. Bali ang problema nito, titignan nyo, pud na yung sa colored nya, flat na siya dito. Itong ano, flat na. Tapos ito meron pa tong isa, meron pa. Tapos gagawin natin to, i-rebuild natin yung button dito. Tapos lilinisan natin yung switch. G2020 testing. Ito yung ni-repair nito. Repaired colored button, stop button. Yan. Okay. Yan. One copy. Press color. Yan. Okay na. Yan. Cancel natin. Yung natin. Yung ano natin. Yan. Okay na. Colored.